what I think is so most important that I could share, that helped me the most. Ya, ini saya mau bagi sesuatu yang benar-benar kayak paling benar-benar bantu saya. That's the kind of unique thing that I don't think people know much. Ya, ini kayak hal yang unik yang saya yakin gak banyak orang ketahui hal itu. Of all of Adrian's books, I like many, but the one I really like is the one called As You Judge. Dari banyak buku-buku yang saya suka dari Pastor Adrian, tapi yang saya paling suka adalah Sebagaimana Engkau Menghakimi, As You Judge. And he has a deep idea there that the way God judges is very much connected to how we judge. Dan poin yang agak paling berkesan buat saya adalah bahwa cara Tuhan menghakimi kita adalah kayak mengikuti mimik cara kita menghakimi. In John 3:16 is the most famous verse. Ya, mereka tahu Yohanes 3:16 ayat yang paling terkenal. And the next verse says, "For God sent not his son into the world to condemn the world, but to save them." Nah, di ayat selanjutnya ayat 17 itu dibilang bahwa Tuhan mengirim anaknya ke dunia bukan untuk mencekam atau menghakimi. So the son is come Menyelamatkan dunia. not to condemn. Jadi anak datang bukan untuk mencekam atau menghakimi. But yet, how come it seems like everywhere we go, it's like condemning. If the son is not to condemn, why is condemning everywhere? Ya, kalau anak Bapak nggak condemn, nggak menghakimi, kenapa di seluruh dunia sepertinya semua kayaknya menghakimi? And why do we think that God wants us to condemn things? Where did this idea come from? Ya, dari mana ide ini datang, di mana kita pikir bahwa Tuhan tuh pengen kita untuk menghakimi orang lain, mencekam orang lain. My idea we have is we project our judgment and think that God is like us. Idenya adalah, asal-usulnya adalah kita memproyeksikan pikiran kita tentang penghakiman kepada Tuhan. There's a verse, I have to use Google. Semua bakal dikirim, Bangun. Psalms 50:21. Have you seen this verse before? Very interesting verse. Psalms 50:21. 50:21. Mazmur 50:21. It says that before this, it lists out all the evil things that humans do. Oh, sebelumnya ayat 51 itu isinya adalah hal-hal jahat yang manusia lakukan. The big one being, you sit and speak against your brother and you slander your mother's son. Verse 20. Oh iya. Yang paling berat adalah di ayat 20-nya, dengan engkau kayak duduk dan mengolok-olok orang tua kamu. It says, you did these things. God says, you did these things and I was silent. I kept silent. Ya, dan kamu melakukan ini semua, kamu melawan orang tua kamu dan saudara kamu, dan saya tetap berdiam diri. And you thought that I was like you. Nah, dan kamu berpikir bahwa saya itu seperti kamu, kata Tuhan. So, and we see this in the story of the Canaanite woman who comes to Jesus, right? And she says, save me. And Jesus is silent. He doesn't say anything. Ini seperti cerita perempuan Kanaan yang datang kepada Tuhan Yesus untuk save my daughter, right? Save my daughter. Ya, untuk menyelamatkan putri saya, tapi Tuhan Yesus hanya berdiam diri saja. And the disciples see that Jesus is silent, and disciples are racist, right? Yeah. And they think that Jesus is racist like them. Ya. Jadi waktu murid-murid melihat tindakan Tuhan Yesus berdiam diri, dan dalam pola pikir murid-murid kan murid orang rasis, nggak suka sama yang selain orang Yahudi. Send her away. Juga Tuhan Yesus juga sama seperti itu. Send her away. Get this lady, get this Canaanite woman out of here, Jesus. Dan undangan murid-murid kepada Tuhan Yesus, usir aja nih wanita ini, karena mereka pikir Tuhan Yesus punya diam itu artinya rasisme mereka. So God He's allowing us to project our ideas onto Him. Ya, jadi kita bisa lihat bahwa Tuhan itu mengizinkan kita untuk memproyeksikan cara kita kepada Dia. And the question is why? Kenapa Dia mengizinkan hal itu? It's His way of bringing this out of us. Ya, itu adalah cara Dia untuk mengeluarkan itu dari kita. If we don't recognize that we have a problem, He cannot fix it. Iya, kalau kita nggak dikenali tentang diri kita bahwa kita punya masalah, Dia nggak bisa perbaiki. Another example is of this is when Jesus said to the disciples, not the disciples, the people, the Pharisees, He says, why are you trying to kill me?
Ya, Why are you trying to kill me, right? waktu Tuhan Yesus tanya kepada orang Farisi, ini dalam cerita lain, kenapa kamu pengen membunuh saya? What did the Pharisees say? Apa yang orang Farisi bilang? Who, Because who's trying to kill you? We're not trying to kill you. You have a devil. It's in your imagination. ya, Ya. waktu Tuhan Yesus tanya itu, mereka punya jawaban, siapa yang emang pengen bunuh kamu? Itu memang kamu punya pikiran sendiri. So God can tell people they have a problem, but our nature is, I don't have that problem. Ya, I don't have that problem. Tuhan bisa menyatakan kita punya persoalan, tapi kita seringkali menolak. You think I'm a killer? I don't think that. I don't think that. Ya. Okay. So this is how he's going to make us realize this. Dia pengen untuk kita menyadari hal itu. Interesting verse, John 8:15. Ayat yang menarik, Yohanes 8 ayat 15. This is in context of the stoning of the woman. Ini dalam konteks cerita waktu wanita mau lempari batu. He says, you judge after the flesh, Dibilang, engkau menghakimi itu berdasarkan daging. according to the flesh. Berdasarkan daging. But I judge no one. Tapi saya nggak menghakimi siapapun. Same word here is condemn. You condemn after the flesh. I condemn no one. Sama dengan kata condemn atau mencekam. Tapi saya juga enggak condemn siapapun berdasarkan daging. So somehow, the way that we think, the Pharisees thought that they're doing it according to God's way. Ya, orang Farisi berpikir bahwa ketika mereka menghakimi dengan caranya Tuhan. But Jesus saying, no, you're doing it according to your flesh. Tapi Tuhan bilang, kamu menghakimi itu dengan dagingmu sendiri, berdasarkan dagingmu sendiri. And then in Acts 13:27, Dari Kisah Para Rasul 13 ayat 27. this is, who is preaching here? This is Paul preaching, full of the Holy Ghost. Ya, di sini Paulus yang sedang mengajar, penuh dengan This, Kristus. they that dwell in Jerusalem, their rulers, they did not know him. They did not know the voices of the prophets, which are read every Sabbath. They have fulfilled what the prophets said in condemning Jesus. Bilang bahwa orang-orang yang tinggal di Yerusalem, para pemimpin, para pengajar, mereka nggak tahu apa yang mereka bikin dalam peristiwa ketika mereka sedang menghakimi Tuhan Yesus. So who is condemning who? Siapa yang menghakimi siapa? Jesus says, I condemn no man. Tuhan Yesus bilang bahwa saya tidak menghakimi siapapun. But we are very wanting to condemn him. Ya, tapi kita sangat ingin untuk menghukum dia. Where does this problem come from? I want to suggest that this condemnation is at the heart of the sin problem. Ya. Dari mana menghakimi ini muncul? Saya mau katakan bahwa menghakimi ini menjadi masalah inti daripada dosa. There's a very mysterious verse in Romans 5:18. Ada ayat yang agak misterius di Roma 5 5:16. ayat 16. Paul's talking, and he writes it in a way that you're not exactly clear what he's saying. Ya, Paulus menulis seperti kayak kurang jelas apa yang dia mau sampaikan. In Romans 5:16 it says, the judgment Roma 5:16 mengatakan judgment was by one to condemnation. penghakiman oleh karena satu orang yang mengakibatkan sampai ke penghukuman. And almost everybody, if you look at any commentator, the judgment is God condemning man because he sinned. That's what it Kalau kita lihat ke beberapa komentar Alkitab ini seringkali bilang bahwa ini Tuhan sedang menghakimi manusia untuk dihukum. Judgment was by one to condemnation. Tapi dibilang It doesn't say that God is the one. tapi yang dibilang itu adalah penghakiman itu oleh satu orang kepada penghukuman. Di situ nggak dibilang penghakiman oleh karena Tuhan, tapi karena satu orang. When God said, if you eat the fruit, you will die, was he condemning humans? Nah, apakah waktu Tuhan Yesus bilang, waktu kamu makan buah itu, kamu akan mati, apakah dia sedang lagi menghakimi? If a parent says to their child, Jika seorang orang tua mengatakan pada anaknya, if you jump off this cliff, you will die, kamu kalau lompat dari lembah ini ke bawah, kamu akan mati. is a parent condemning the child? Apakah orang tuanya sedang menghakimi anaknya? That's another example. No. If you eat this poison, Kalau kamu you will makan die. racun, kamu akan mati, and the kid eats it, dan anak itu makan. what will the parent do?
apa yang akan orang tuanya lakukan? Oh, you are so stupid, you idiot, you're gonna die now. That would be condemning. Ya, But is that what the parent does? ya, apakah orang tua akan bilang kamu tuh bodoh, kamu ini gimana sih kamu? Apakah dan itu harus disebut yang namanya menghakimi. Tapi apakah itu akan dilakukan oleh seorang orang tua? Enggak. We need to go to the doctor. Ya, Quick. kita perlu ke dokter langsung sekarang. There's no condemnation. They want to save. That's why Jesus came to the world to Yeah. save, not to condemn. Ya. Jadi dalam posisi orang tua, dia hanya ingin menyelamatkan anaknya. Dia tidak mungkin untuk menghakimi anaknya. Walaupun anaknya Udah udah salah. Walaupun anak sudah Dilanggar. ya. So if it's not God condemning Adam, who's condemning? Jadi kalau bukan Tuhan yang menghakimi Adam, siapa dong yang menghakimi? When Adam ate, Waktu Adam memakan, all God said was, "Where are you?" That's it. ya, Where are you? yang Tuhan bilang ke Adam cuman karena kalimat ini doang, di mana kamu? Cuman bertanya. And Adam is hiding. Dan Adam sedang bersembunyi. Why is he hiding? Kenapa dia bersembunyi? Well, God said that you will die. So we think, Jadi Tuhan yang bilang kalau kita makan. I think that Satan tricked Adam that now God's coming to kill him. Nah, jadi sehingga setan, kalau menurut saya, setan sedang memutar kepalanya Adam untuk berpikir bahwa Tuhan akan membunuh dia. He's feeling condemned. Ya, Adam merasa bahwa dia sedang But why is he feeling condemned? If God is loving and not condemning, why is he feeling condemned? Kalau Tuhan sangat mengasihi dia, kenapa Adam merasa bahwa dia dihakimi? It's Tuhan. because when God says, "Did you eat the fruit?" Right? Did you eat the fruit? That's just a question. Did you eat the fruit? Ya, saya cuma ditanya, apa kamu makan buahnya? The woman Lalu dituduh wanita that you yang kamu gave to me, berikan pada saya, it's your fault. ini adalah salah. Who's condemning who? Siapa yang menghakimi siapa? Adam condemn Adam is condemning Jesus. Adam yang condemn Tuhan Yesus. And you can imagine he's talking to the Father. God, your stupid son made this woman wrong. Ya, seolah-olah itu dia bilang kepada Bapak, kamu punya anak, ini telah membuat wanita yang bikin saya celaka. Ini And- salah dia. And why is there a serpent? And why? It's all your fault. Ya, kenapa ada ular? Kenapa ini semua salah kamu pokoknya? Who should die? Siapa yang harus mati? Saya. The son should die. The one who made this problem is the one who should die, not me. Nah, sehingga dalam persepsi ini bahwa bagi Adam, anak yang harus mati karena anak yang dipersalahkan karena dia yang buat ini semua. Or at least kill the woman, not me. Atau enggak, kalau kamu tidak bunuh diri kamu, bunuhlah wanita itu. You know, Ellen White says that Adam had this like romantic love for his wife, that when she ate it, he was gonna follow her wherever she goes. Yeah, you guys say that, right? Wow. Nyawa katakan bahwa Adam memiliki perasaan romantik yang dalam kepada Hawa sehingga dia akan ikuti kemana Hawa akan pergi. But after he ate, screw her. Wow. Right? Oh, yeah. Ternyata habis si Hawa makan, dia malah kayak mempersalahkan si Hawa. Udah bener aja dia. So I believe what this verse is saying, the judgment was by one, the condemnation. Adam Yeah. judged God and condemned God. Ya, sehingga kita bisa lihat apa yang dibilang dalam Roma 5:16, penghakiman itu datang melalui one dan satu orang ini adalah Adam. But he doesn't Dialah yang menghakimi he kita. doesn't really understand his own heart, what he's doing. Dan dia nggak betul-betul mengenal dirinya waktu dia melakukan penghakiman itu kepada Tuhan. Wow. And then it says in verse 18, it says, therefore, as by the offense of one, the sin of one, Dan di ayat 18 dikatakan oleh karena pelanggaran satu orang, upon all men came condemnation. terhadap semua orang datanglah penghukuman. All men became condemning, just like our father Adam. Ya. Semua orang menjadi tukang menghakimi seperti orang tua mereka, yaitu Adam. This is how we deal with sin. Dan Wow. inilah cara kita. We actually, Menghadapi all we dosa. had to do was just say sorry. That's it. Sebenarnya yang kita perlukan cuma The tinggal whole thing is finished. maaf. Dan semua udah beres. Tinggal bilang aja maaf. Especially if Adam did not eat. Apalagi kalau Adam gak makan. He could have just said, Jesus, my wife ate. I'm really worried for her. Like, Ya. is there anything we can do?
Ya, his life being represent also his wife. Yes. Jadi Adam kayak tinggal, kalau Adam nggak makan, dia tinggal kayak mewakili aja seluruh keluarganya, itu Hawa dan dia, dan minta maaf ke Tuhan, Tuhan maafkan. I believe that he could act as mediator for his wife. Saya percaya bahwa Adam bisa menjadi penengah bagi istrinya. Because remember, it's not the sin, the first sin, the fall is not when Eve sinned, it's when Adam sinned. Ya. Wow. Sehingga kita perlu mengerti bahwa dosa pertama itu bukan ketika Hawa melakukannya. Dosa pertama itu adalah ketika Adam yang melakukan. But Adam chose to see God a certain way. Tapi Adam memilih untuk melihat Tuhan dengan cara yang tertentu. Ellen White uses this term, she uses the word, Eve ate the fruit, now she must die. That's what Adam thought. Ya. Oh. But why? The must is in his own head. It's in his own Joy head. memilih kata dalam menggambarkan pikiran Adam, bahwa Adam menggambarkan ketika Hawa makan, Hawa ini harus mati. Tapi itu semua dalam pikirannya Adam. If you tell your son, if you eat this poison, you will die. Kalau kamu punya anak laki-laki lalu dia makan ini, kamu akan It's mati. different than saying, if you eat this poison, you must die. It's different. It's two different things. Beda kalau kamu ngomong ke anak kamu ketika dia mau makan racun itu, kalau kamu makan, kamu harus mati. Itu beda. Kamu akan mati dan kamu harus mati. Itu. Actually, Satan's judgment system is that must die. That's Yeah. Satan's thinking. Wow. Ya, jadi dalam proses pemikiran setan, kata harus itulah yang digunakan untuk menggambarkan kematian. Ellen White says in Desire of Ages, every sin must be punished, urged Satan. Dalam It's not God. ya, dalam kerinduan segala zaman dikatakan bahwa setiap dosa harus menemui, mendapatkan penghukumannya. Tapi itu kita lihat, itu yang didesak oleh setan, And bukan Tuhan. Satan will be judged by his own justice system. Dan setan akan dihakimi oleh pemikiran justisnya dia sendiri. You said every sin must be punished. You don't believe in, Satan does not believe in forgiveness. Ya. For him, forgiveness is unjust. Oh ya. Bagi setan, untuk diampuni adalah suatu ketidakadilan. But if you tell your son, eat this poison, you will die, but they eat it, they can still go to the hospital and be cured. Ya. If they want to go to the hospital. Ya. Dalam kejadian kalau misalkan punya anak dan dia makan racunnya, dia masih bisa pergi ke rumah sakit dan disembuhkan. But if your son thinks, this is not actually poison, I just eat it, I don't need to go to the hospital, Yeah. then of course he will die. Ya. Ya. Tapi kalau anak kamu ketika makan racun itu dan dia pikir dia nggak akan mati, ya tentu saja dia akan mati. Not because you forced him, but because his own thinking blocks him from being healed. Ya. Bukan karena kita memaksakan dia, tapi karena pikiran dia sendiri yang membuat dia dibatasi untuk bisa disembuhkan. You know, what Eve named her first son was Oke, Cain. Cain. What does Cain mean? What's the name mean? The name means I don't know. Okay. Hawa menamai anak laki pertamanya Kain. Kain. Apa? Cain. Cain. she thought that Cain would be the Messiah. Dia berpikir bahwa Kain itu adalah Mesias. Yes. Cain means Is that in Hebrew? Oh. Menciptakan. Hmm. Memperoleh. Do you look at into the Hebrew? Menghasilkan. In English. I am gonna say it is written by Ellen White somewhere. Oh. No. But my point is, it means Yeah. acquired or To possessed. acquire. And I think the idea is that I've acquired the Savior. That's her hope. Ya, ya. Because why should it take so long? Hmm. Why? Jadi dalam menamakan anaknya Kain, dia kayak berharap bahwa saya sudah mendapatkan si Mesias itu. Karena dia nggak mau. Kenapa perlu lama-lama untuk mendatangkan Juru Selamat? You know, people see all the suffering in the world and they blame God, right? Ya, orang melihat kesengsaraan di dunia ini dan dia mempersalahkan Tuhan. Why didn't God just finish it quicker? Kenapa Tuhan nggak bereskan itu semua lebih cepat? But actually, the problem's not with God. The problem's with us. Tapi sebenarnya persoalannya bukan di Tuhan, We're not persoalan di kita. able to recognize our sickness. Kita belum berhasil untuk menyadari kita punya penyakit. We keep Iya. thinking we are the ones condemning, and we Iya, keep terus. thinking God is doing it. Bahwa sementara kita lagi menghakimi dia,
kita terus masih berpikir bahwa dia yang menghakimi kita. This is one of my most favorite verses. It helped me a lot to understand what is happening in my life, like in terms of when I became a Christian and you stop drinking, you stop smoking, many bad things that you did in your past come back to your mind. Nah, It's very Ini- painful. ini ayat yang sangat membantu saya dalam kehidupan kesehatan saya, yang dalam pengalaman saya ketika saya mulai berhenti untuk merokok, marijuana segala macam, mulai ada muncul pikiran-pikiran yang menurut saya dan itu sangat menyakitkan buat saya. I think, why I need to remember all these things? Kenapa saya perlu ingat hal-hal ini lagi? Because when you smoke marijuana, it's all blocked. It's Tuh, all. kamu lagi ngerokok ya, kamu lupain semua itu, hilang. But even though it's Ada. blocked, it's still inside you. Actually, Walaupun itu it's shaping how you think and Yeah. act. walaupun itu ditutupi, tapi itu tetap masih ada di dalam dan dia masih membentuk cara kita berpikir dan bertindak. This verse says, "Moreover, the law entered Ya. that the offense might abound." Oleh karena itu, lebih lagi ketika hukum itu masuk, agar dosa itu bisa dibuat berlimpah. Our conscience, when you stop smoking and drinking, your conscience is able to work Better. better. Yeah. Yes. Jadi waktu kita mulai berhenti merokok, waktu saya mulai berhenti merokok, hati nurani saya mulai bisa bekerja lebih baik lagi dari sebelumnya. You see your sinfulness more. Sekarang saya udah bisa melihat keberdosaan saya lebih banyak lagi. But usually what happens is people think that this is God condemning me. Tapi kebanyakan orang berpikir ketika dosa itu dibuat berlimpah dalam pikiran kita rasa bahwa Tuhan yang sedang menghakimi kita. But actually, it's God's first step to heal us. Tapi itu sebenarnya adalah langkah pertama Tuhan mau Because it says, restorasi kita. the verse says after that, where the sin abounded. Kata ayatnya dibilang waktu dosa itu berlimpah. Yeah, A.T. Jones says, in that very place, Yes. grace does much more abound. Ya. A.T. Jones bilang ketika dosa itu sangat berlimpah, yang kita lihat berlimpah, persis di saat itu juga kasih karunia Tuhan itu jauh lagi dulu. So if you don't know where your sin is, you cannot have grace. Ya. Jadi ketika kita gagal melihat di mana dosa kita mustahil bisa menerima grace itu. So actually, for example, the Sunday Christians, when they say, we don't need the law of God, Nah, orang-orang hari ini mengatakan bahwa kita nggak butuh hukum Tuhan. we have grace. Kita udah punya kasih karunia. No, that's not how the process works. Tapi bukan itulah cara prosesnya. You need the law Kamu butuh hukum. to do this sin, show you your sins, Kamu butuh hukum untuk menunjukkan kita punya and keberdosaan. then you receive grace. Dan lalu setelah dosa ditunjukkan, kamu bisa menerima kasih. But you have to believe that God is not condemning you. Tapi kamu harus percaya satu hal, bahwa Tuhan bukanlah yang He's mengkondem. showing it so that He can heal. Dia menunjukkan itu kepada kita agar kita bisa disembuhkan. But most people don't reach that phase. Kebanyakan orang tidak mencapai iman itu. Oh, it's too much. I'm wicked and God hates me, and they go back to drinking. Ya, terlalu besar beban itu sehingga mereka tuduh diri mereka dan mereka kembali lagi ke pola hidup lama mereka. This is the prison we build for ourselves. This is the prison the human race has Ya, built. inilah penjara yang manusia itu sendiri bangun buat diri mereka. And it's connected. Dan itu With- berhubungan. When we cannot find forgiveness for ourselves, the way to make ourselves feel better is to condemn. Nah, ketika kita tidak menemukan rasa ampun bagi kita, mudah bagi kita untuk akhirnya menghakimi orang. Adam was scared. Ada mau ketakutan, He felt that God wants to condemn and kill him. dia berpikir bahwa Tuhan akan menghukum dia Sorry, dan sorry. membunuh dia. No, you shouldn't kill me. You should kill Eve. Jangan bunuh saya. Lebih baik kamu bunuh wanita itu. So if we're in a group and we feel we're condemned, Kalau kita di sebuah grup, kalau kita rasa lagi dihakimi, the way I can feel better, cara saya supaya rasa lebih baik, lebih enak, I lebih nyaman, I watch movies, saya menonton sebuah film, but Alvin watches more than me. tapi dia kalau nonton banyak kali si Alvis. At least I'm better than him, Ya, jadi saya lebih baik lah daripada si Alvis. and God should kill him, not me. Nah, jadi Tuhan harusnya bunuh dia daripada saya. Something psychological. That's why you see like this, everyone hates Trump, and Trump is and then we somehow feel better about ourselves. Ya, dan itulah secara psikologi kita terjadi dalam pikiran kita. Kita selalu menuduh orang yang lebih buruk daripada kita untuk kita merasa lebih baik. In Romans 2:1 it says, Di dalam Roma 2 ayat 1, "You have no excuse when you judge, kamu nggak punya alasan, kamu nggak bisa kabur ketika kamu sedang menghakimi, because when you judge another, karena ketika kamu sedang menghakimi orang lain, you condemn yourself, kamu sedang menghakimi dirimu sendiri. for you do the same thing." Karena kamu pun juga melakukan hal yang sama. So actually, if we are aware of this,
Jadi kalau kita sadar akan hal ini, usually the thing that we judge others biasanya waktu kita menghakimi orang lain, is actually the problem we have. sebenarnya itu menunjukkan persoalan yang kita miliki. The smarter you are, usually the better you are at condemning. I don't know if you're... Jadi I'm very good at condemning. biasanya orang yang makin pintar, yang lebih pintar, itu biasanya lebih banyak lagi dia menghakimi orang. I spent my whole university life just noticing every weakness of my teacher. Ya, saya bersekolah di universitas hanya untuk terus menelisik banyak banget kelemahan dari guru-guru saya. But the problem with that is that Tapi persoalan dengan hal itu you adalah set a standard for yourself that's impossible. kamu membuat sebuah standar yang kamu sendiri sebenarnya nggak akan bisa capai. And it comes back on yourself. Dan itu kembali lagi kepada kamu. And then you cannot act. Ya, kamu nggak bisa bertindak Now, apa-apa. This is a thing I was thinking about for Chicha. Okay. Dan ya, James 3:1. this is for Cica. Yes. No, for everyone. Maybe all of you, but especially because she was one of the teachers. Jadi ini buat Cica juga, buat yang lain. It says, be not many teachers, because teachers will receive the greater condemnation. Dibilang janganlah menjadi seorang guru, karena gurulah yang akan menerima penghakiman yang lebih berat. And usually we think that, oh, God will judge the teacher harshly. Nah, kita langsung berpikirnya apa? Bahwa Tuhan yang akan menghakimi guru-guru lebih I don't know berat. that's what this verse is saying. Tapi bukan itu sebenarnya. When we teach, Waktu kita mengajar, we judge ourselves more harshly. ya kita menghakimi diri kita lebih kasar lagi. Because Karena we are telling people what to do kita memerintahkan orang untuk and how to apa yang live. mereka perlu lakukan, bagaimana cara mereka perlu hidup. And if we cannot do that, Dan jika kita tidak dapat melakukannya, we condemn very strongly ya ourselves. jadi kita sehingga benar-benar sangat kuat menghakimi diri kita. If you're just a listener, Kalau kamu cuma pendengar doang, you feel bad, but not as bad. kamu akan Because- merasa jelek, tapi enggak So the sejelek. teacher says, don't watch movies. I still watch. I feel bad, but I will not feel as bad Ya, as the person who's saying, don't watch movies, but you still watch. ya. Yes. Tidak. Jadi dibandingkan orang yang hanya mendengar atau dia nonton film, ya dia nggak merasa terlalu bersalah dibandingkan seorang pengajar yang mengatakan jangan menonton, tapi dia sendiri banyak menonton. That's why we need to create an environment. Makanya kita perlu buat sebuah lingkungan. You notice that because of this, in the end, nobody wants to teach. Ya, kalau kamu perhatikan hal ini, makanya banyak orang yang nggak mau lagi mengajar. Except very scary Pharisee hypocrite type. Nah, kecuali kayak orang-orang Farisi yang bermunafik juga. Grayson was very shocked when she went to the university and looking at the theology students. Grace Many of them are messed up. kaget banget waktu dia bertemu dengan anak-anak dari teologi ya. Pikiran mereka kayaknya sangat kacau, berantakan. They're doing things, but preaching things, it's all crazy. Ya, dia mengajarkan sesuatu ya, tapi kayak gila ya gitu. But this is what happens. It's normal if we have this wrong idea of God, that God is doing this. It makes us kind of schizophrenic or having some double thinking. Ya, tapi ini sangat normal ketika kita memproyeksikan hal-hal itu kepada Tuhan. Dan itu membuat kita menjadi kayak orang yang memiliki dua kepribadian, dua pikiran. And oftentimes, because of this, the Christian environment becomes so difficult that many people just said, it's too much, I just want to leave. Ya, karena lingkungan seperti inilah, makanya kalau orang Kristen akhirnya meninggalkan hal ini. And we have this strange phenomena where everybody says, Jesus is so nice, but the church is the Christians are so somehow not nice. Ya, ada suatu fenomena aneh di mana orang-orang lihat bahwa Tuhan orang Kristen tuh baik, tapi orang-orang Kristen ini kok kayaknya nggak jelas. Gitu. But how can it be? We're following Jesus. It shouldn't be like that. Tapi bagaimana sih bisa kalau kita memang mengikuti Tuhan Yesus harusnya nggak begitu. But it's because the problem is very deep inside of us. Tetapi karena persoalan itu begitu sangat dalam kita. But hopefully, this is the idea that if we can realize Tapi inilah idenya. that Kenapa we are kita sadar projecting our idea onto God. bahwa kita sedang memproyeksikan ide pikiran kita sebenarnya kepada You Tuhan. see, the AI had a. But so this is an interesting verse too. I want to reframe a lot of these verses. This is a famous verse, especially for Sunday Christians. Hmm. It says, "There is now no condemnation to them which are in Christ Jesus." Nah, jadi ini ayat ini sangat terkenal bagi orang-orang di gereja hari Minggu ya, Roma 8 ayat 1. Oleh karena itu, sekarang tidak ada lagi penghakiman bagi mereka yang di dalam Kristus Yesus, Who walk not after the flesh, but after the Spirit. yang berjalan bukan berdasarkan daging, namun berdasarkan roh. And usually we interpret this to mean
Nah, kita biasanya menginterpretasikan hal ini untuk I accept Jesus. saya menerima Tuhan Yesus. Now God the Father doesn't hate me. Sekarang Tuhan Bapa tidak lagi membenci He doesn't saya. condemn me. Dia tidak akan lagi menghakimi saya. There's no more condemnation coming from the Father. Tidak akan ada lagi penghakiman datang daripada Bapa kepada saya. But for those who have not accepted Jesus, Tapi bagi mereka yang tidak menerima Tuhan Yesus, God the Father is condemning all of them. Allah Bapa akan menghakimi mereka semua. Itu yang biasa kita Actually, interpretasikan. that's not what the verse is saying. It doesn't Tapi- mention God. Da, 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 da. Iya, tapi Just bukan as- itu yang dibilang sama ayat. Enggak ada singgung Bapa. There's that now no condemnation for those who are in Jesus. What I think it means is that we are no longer condemning others. Yes. Yes. Jadi apa yang Yes. menurut saya adalah ayat ini menerjemahkan bahwa waktu kita dalam Kristus, kita tidak lagi menghakimi orang lain. Lainnya. Because what? Jesus says, in me I condemn no man. Karena Tuhan Yesus bilang, di dalam saya tidak I come to menghakimi save, siapapun. not to Saya destroy. datang untuk menolong. Come to save, not to destroy. That's another important verse. Ya. Come to Datang save untuk men's life, not to bukan untuk destroy them. bukan untuk menghancurkan. And Satan is the accuser. He's the condemner. Setanlah penduduk kita, dia There's- yang menghakimi kita. There's nothing more powerful Tidak than ada a yang res- lebih berkuasa than a respected person daripada seorang yang dihormati saying like, you're lost. mengatakan kamu telah hilang. That's it. That is destroying a person. Itu menghancurkan orang itu. God has condemned you. That's it. You're never Yeah. gonna make it. Kamu dari kondem Tuhan dan kamu gak akan selamat. But has God done it? Or Apakah has Tuhan the person has done it? apakah Tuhan melakukan itu atau seseorang yang dihormati ini yang mengatakan itu yang So mengatakan. if we're in Christ Jesus, we will condemn nobody. Jadi kalau kita di dalam Kristus Yesus, kita nggak akan menghakimi siapapun. You know, another way of putting it is when a child is born with HIV, Cara lain kita mengartikannya jadi Ya. seperti contoh seorang ada anak yang telah lahir dalam keadaan HIV, do we blame the child? apakah kita mempersalahkan anak itu? Datang. Yung galon yang mau diisi ya, Mas. So we only, Tidak mungkin. Itu. it's the same with God. He doesn't blame us for being sinners. Ya, dia nggak mempersalahkan kita karena kita adalah orang berdosa. He wants to help us. Dia pengen menolong kita. But even though he doesn't blame us, he knows that we will die though if we don't get healing. Ya, tapi dia tahu kalaupun dia nggak mempersalahkan kita, nggak menuduh kita, tapi dia tahu kalau kita nggak diselamatkan, kita pasti pada akhirnya akan mati. So just to finish here, Hanya untuk mengakhiri, there's another mysterious verse, ada ayat yang agak misterius. 2 Corinthians 3:9. 2 Korintus 3 ayat 9. It says, "For if the ministration of condemnation be glorious, Jika pelayanan penuduhan, penghakiman juga mulia, much more does lebih the administration of righteousness exceed in glory." lagi pelayanan akan kebenaran lebih mulia lagi daripada yang pelayanan akan kematian. Administration of condemnation is glorious? Apakah pelayanan akan penduduhan penghakiman mulia? Somehow this ministration is God showing us what we're like. Ya, Ellen White says that righteousness by faith is to lay the glory of man in the dust. jadi pelayanan penghukuman itu baik, mulia karena itu menunjukkan kita punya kelemahan. Dan itu membuat kita ketika kita menerima righteousness by faith, keselamatan oleh iman, kita tahu bahwa kemuliaan kita itu dibuat jatuh untuk rata dengan tanah. And then Dan setelah itu dirata dengan tanah kemuliaan kita, God will do for man what man cannot do for himself. Tuhan akan melakukan sesuatu yang manusia sendiri tidak dapat lakukan. Berarti So this process of realizing that we are condemning, proses di mana kita menyadari bahwa kita lah yang menuduh diri kita it's sendiri, necessary. ini sangat penting, sangat dibutuhkan. Eventually, Sehingga pada akhirnya this is also connected to the old covenant. ini juga masuk dalam bagian covenant tua, We let us put away the old covenant. sehingga kita akan membuang semua covenant tua kita. We let the old covenant do its work, Kita biarkan covenant tua melakukan pekerjaannya sendiri, and let's enter the new covenant. dan biarlah kita masuk I think for you guys, ke old covenant has done a very full work. yes. Yeah. You know that experience very well. Ya, bagi saya bisa lihat kalian mengalami covenant tua yang begitu berat. Ini ngomongin kelompok lama ya. Covenant tua yang begitu penuh sehingga And kalian that's, tahu betul. in a way, that's precious Rasa. because many people don't know. Itu sebenarnya berharga karena banyak orang belum mengenal pengalaman itu.
when you convert a Christian, or someone become Christian, you will notice that they will always have to go through this process. Ya, kalau kamu dengan orang-orang yang bertobat menjadi orang Kristen, kamu akan dengar. But if you've experienced it, you can help them go through it much faster. Tapi kalau kamu udah melewati hal-hal ini, kamu akan melaju dengan lebih cepat lagi. They don't need to get stuck in that, oh, my parents don't believe it. Yeah. Why God loves them. You don't have to be stuck in that for Yeah. so long. Dia nggak akan berdiam diri dalam penduduhan tentang orang tuanya, tentang siapa. Dia nggak akan berdiam diri lama-lama di situ. And where there's no peace, actually. In that Dan sense. sebenarnya itu nggak ada kedamaian sama sekali. But even though we're in the new covenant, Walaupun kita di covenant yang we baru, will always have more things that God will show us. tapi masih banyak yang Tuhan mau ungkapkan dalam diri kita. But let's not believe that God condemns us, but that it's all for our healing. And we will be healed from all of our trauma. Ya. Bukanlah Tuhan menghakimi kita. So Tuhan ingin Dia memulihkan kita dari semua trauma-trauma kita. I want to encourage you that, Saya ingin mendorong kita semua. Don't blame the feast or the Sabbath for what happened. Ya, jangan tuduh Sabat atau feast. Or these beautiful things that actually, these things are beautiful, but because of people who taught them, maybe were not so nice, we also hate the doctrine with the... Ya, jangan sampai kita jadinya membenci feast dan doktrin-doktrin yang dia bagikan karena orangnya bermasalah. Ellen White says, we can put the jewels in the correct place, in the correct setting. Kita pengingat bilang kita bisa menempatkan mutiara pada tempat yang benar. Move it from a condemning setting to a healing setting. Iya, kita bisa menempatkan mutiara itu dari tempat yang tadinya penuduhan, sekarang pada tempat yang menyembuhkan. So I hope that bless you. I know it's helped me a lot. It helped me to have a lot of peace with my family and my friends. Pengertian ini sangat membantu saya juga untuk menghadapi keluarga saya, teman-teman saya. It's terrible feeling to condemn the people you love. Itu hal yang sangat mengerikan untuk kita menghakimi orang-orang yang kita cintai. And to think that God wants us to do that. Dan ya Tuhan pengen kita melakukan hal itu dulu untuk kita mengenal siapa kita. At the same time, Tapi pada saat bersamaan, people do need to be saved. orang juga butuh untuk So we have work to do. kita punya pekerjaan. We have to go out and share, Kita harus keluar dan membagikan, but not with the spirit of condemning. tapi bukan dengan roh yang menghakimi atau menuduh. So yeah, that's it. Thank Okay. you for having me. Oke, terima kasih. And Then you've heard us. By the way, Denny, since this is the last time, I think, Introduction. after this we have no presentation. yeah. Okay, so on behalf of